Good morning guys. Tanghalian. Humagwahan tayo. Ayan guys. Luto si Mister ng sabaw. Sabi. Ayan guys. So, Ayan na naman. ayan guys. So, sabaw. Lami tayo. Kain tayo guys. Ayaw na kita pakita. Sabi niya. Sabi niya. Sarap guys. Kain na po guys. Kain na po kayo. Sarap talaga pag sabaw, no? Magtabaman ko. Pag ihigop ka ng sabaw. Sarap. Okay, so. Tapos maanghang-anghang. Wow. Sarap. Good morning, good morning. God bless you all.